Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harfur ra utawi iki ku huruf ra. Hadis 632. Ra'sul hikmati makhafatullahi azza wa jalla. Ra'sul hikmati utawi pokone hikmah makhafatullahi azza wa jalla iku wedi ing Allah azza wa jalla. Rawahu Sahal. Sumbernya ilmu adalah takut kepada Allah. Orang yang semakin tambah ilmu mesti semakin takut kepada Allah. Kalau orang semakin tambah ilmu semakin jauh dari Allah, semakin sombong, berarti iku ilmune ora manfaat. Sebab semakin tambah ilmu ya semakin sadar bahwa ilmu yang dia berikan, yang ia dapatkan adalah pemberian sing Gusti Allah. Jadi diibaratakan wong semakin tambah ilmu itu seperti pari. Semakin berisi, semakin nunduk, semakin wedi ning Allah. Wedi, bukan orang bisa ngejalanakan ilmu. Semakin takut kepada Allah. Udah semakin wani. Jadi takut kepada Allah itu sumber dari segalanya. Wong ketika wedi ning Allah tidak akan berani maksiat. Wong ketika wedi ning Allah moal wani sombong. Wong ketika wedi ning Allah moal wani nyakiti wong. Hati-hati kata-katanya. Wedi bukan salah. Ra'at ummi hina wada'atni. Ra'at wis ningali ummi sapa ibu isun hina wada'atni ing dalam nalika ngelahiraken iya umi ing isun. Sato'a kang padang minha saking umi nurun apa cahaya. Adha'at lahu kusuru busra. Adha'at lahu kang madangi lahu kadue cahaya. Kusuru busro apa sakehe gedong negara busro Basro. Rawahu Sa'ad an Abil Fuja'a. Iki riwayat waktu kelahiran Kanjeng Nabi. Jere ibune Kanjeng Nabi sing arane sapakah ibune Kanjeng Nabi? Wih. Ibune Kanjeng Nabi sapakah? Siti Aminah. Ya Sayyidah Aminah bercerita ketika Sayyidah Aminah melahirkan Kanjeng Rasul, iki bahasa Rasul. Ketika ibuku melahirkan aku, ibuku melihat ada cahaya yang sangat terang. Sato aminha nurun, bersinar cahaya yang sangat terang. Bahkan ikut cahayane Kanjeng Nabi sampai memenuhi negara Basro. Dari ufuk barat sampai ufuk timur iku penuh dengan cahaya Kanjeng Rasul. Iki luar biasa mukjizat Kanjeng Nabi. Karena kelahiran manusia yang dinanti oleh seluruh alam. Dinanti, para malaikat menanti, para wali, para nabi, para rasul menanti kelahiran Kanjeng Nabi. Orang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengan anak Arab Quraisy bangsana. Mana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabar kena di Makkah wangi Senin tahun gajah. Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20.
Hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngapur di bumi na urung mancur babar taya kakotoran orok tos kenging nyepitan so calir kenging nyipatan serta harum sesengitan Madan Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan kesembahan bangsa setan kabeh pada raruksakan kudu apal. Jadi pengen diaku umat Nabi masa orang apal riwayat Kanjeng Nabi. Waktos babar naka catur Siti Aminah misaur waktos babar nami catur ningal cahya maning ngempur di bumi na hurung nah hadis iki hadis iki ra'at umi hina wada'ati sata'a min hanurun Siti Aminah misaur jadi Siti Aminah ngomong Sayyidah Aminah misaur iku ngomong waktos babar nakacatur waktu Kanjeng Nabi dilahirakan diceritakan ninggal cahya maning ngempur bercahaya satu amin hunurun sangat terang cahayanya. Jadi saking umahnya si Aminah memancarkan cahaya sampai seluruh gedung ning negara Basrah iku padang. Masya Allah cahaya sing Mekah sampai menuhi sampai mulai sing ufuk barat ujung kulon sampai ujung wetan iki penuh dengan cahaya kenabian luar biasa. Dak ning solawat anta berapa kan? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta terus anta iksiru wa ghali, anta misbahus nuri. Luar biasa. Kita baca nadomane hadisnya iki alhamdulillah untung ngaji jadi beru hadisnya. Riwayat kelahiran Kanjeng Nabi. Rasul akli ba'dal imani billahi atawaddudu ilan nasi. Rasul akli utawi pokone akal ba'dal imani ing dalam sewise iman billahi ing Allah. Ba'dal iman ing dalam sewise iman billahi ing Allah atawaddudu iku welas asih. Atawaddudu iku welas asih ilan nasi maring manusa wastinahul khairi lan migawe bagus ila kulli birin maring saban-saban wong kang bagus wafajirin lan wong kang lacut ya aja cangcut lacut iku jelek kelakuanannya jelek amale lacut orang yang berdosa ya. Anjir wa inna ahlal ma'rufi lan setuhune ahli kebecikan di dunia ing dalam dunia hum iku utawi ya ahlul ma'rufi iku ahli kebecikan fil akhirati ing dalam akhirat wa inna ahlal munkari lan satuhune ahli munkar di dunya ing dalam dunya hum iku utawi iya ahlal munkar ahlul munkari iku ahli munkar fil akhirati ing dalam akhirat rawahul Baihaqi ngariwayatakan ing hadis apa Imam Baihaqi. Rasul akli ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Sumbernya akal setelah iman kepada Allah tawaddudu ilan nas, berkasih sayang terhadap sesama manusia.
Orang yang berakal, ia akan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Kerunyaan ning sesama manusia. Tidak ada saling membenci terhadap sesama manusia. Maka jangan ada benci di antara kita. Bukan cuma jangan ada dusta di antara kita, tapi jangan ada benci di antara kita. Ning wong ibadah krunya, ning wong sing ora ibadah krunya. Ning wong kaset krunya, ning wong jelek ya krunya. Ning wong cantik krunya, ning wong torek ya krunya. Lah kang tibang wong jelek atuh krunya kenang jelek ke. Wastina'ul khairi ila kulli barrin wa fajirin, dan selalu ia berbuat baik ya. Wastina'ul khairi, dan selalu ia berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ikilah orang yang memiliki akal dan iman kepada Allah. Berbuat baik kepada orang yang baik mawis biasa, orang aneh. Si Dakom berbuat baik ning si Wandi. Pada baik ya. Si Dakom umpamanya berbuat baik ning Oji. Kenapa berbuat baik ning Oji? Karena Oji gak sering berbuat baik ning Dakom. Nah itu mah impas, orang aneh. Karena Oji lamun duit sering ngajajani, ngajak jajan bareng karo Dakom. Kemudian Dakom begituan rezeki duit ngejajani maning Oji. Wajar berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi orang yang berakal sempurna dan memiliki iman kepada Allah, ia mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Wong pelit kita lomani, wong galak kita baiki, wong iku musuhi kita, sengit ning kita, tetap kita mau baik-baik. Iku wong sing memiliki akal sempurna, ya, kesempurnaan akal dan iman kepada Allah seperti itu. Jere Kanjeng Nabi. Waduh Kang ribet amat aja ribet-ribet, jere pengen diaku umat Nabi. Pengen diaku umat Nabi tapi orang iluni Kanjeng Nabi. Atau warisannya berarti digadekaken muraga. Warisi ahlake Kanjeng Nabi sok, perhatikan. Riwayat Kanjeng Nabi, kisah Kanjeng Nabi bukan cuma untuk diceritakan dan untuk didengarkan saja, tapi belajar, masukaken ning ati, regepaken, jalanaken rasa, praktekaken dalam kehidupan kita setitik demi setitik, ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, alon-alon, asal Kanjeng Nabi durung pernah membenci wong, orang pernah. Kanjeng Nabi. Laka riwayat ya Kanjeng Nabi benci. Ning musuh sekalipun Kanjeng Nabi mah, Masya Allah. Pertama tekaning Madinah dulu disambut malah disambit. Tekaning Madinah Kanjeng Nabi hijrah pertama dulu disambut malah disambit Kanjeng Nabi. Wis melayu sing Mekah tekang Madinah sikil pada getian. Tekang Madinah malah disambit, dilempari kotoran onta, ditimpugi waktu sampai pelipisnya Kanjeng Nabi berdarah, untune sampai tugel Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi premen, marah. Jibril turun, ya Rasulullah, tak angkat iki Jabal Uhud timpakaken ning warga iki aja. Apa sing dilakukan kenang Kanjeng Nabi? Malah doa terbaik untuk umat tadi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum tahu. Seorang pengemis buta, miskin, kafir di sana. Benci ning Kanjeng Nabi. Ana ning pojokan pasar, unggal dina Kanjeng Nabi teka nyaba. Bari gawa roti. Gawa banyu, gawa roti, diinumakan banyune, didulangi rotine dibejek secara halus, dilulangakan ning pengemis buta, wis tua, buta, rentak, miskin, rada apa-apa, dudu Islam, sengit bisa ning Kanjeng Nabi. Bari disuapi oleh Kanjeng Nabi, iku pengemis ngomong, jangan percaya kepada Muhammad iku tukang sihir, aja percaya ning Muhammad jatongnya, siramatongnya, padahal sing lagi ngedulangin adalah Kanjeng Nabi. Yang sedang menyuapi adalah Kanjeng Nabi. Iku pengemis wis orang gak belega apa-apa, sengit bisa Kanjeng Nabi. Lamun kaya anan kobak ceper,
aja milu ning kakang kiai apa nih ku jadi si dakong kurang ajar ku. Umpama kejadian anak ning kompak ceper umpama wisma orang gak belega apa matane orang ngadeleng tua renta ya sengit pisan umpama ning kiai dakong gak be sedaka sirah singa aja piluan iku aja seilu-iluna iku anu sana hambal iku gawaliran sesat sirah aja seilu wah jadi kira-kira kom kita harus nggai kue merono terus nggai aja kok kamu pitas tapi kanjeng Nabi sendiri dihina dicaci maki ning arepan dewek tapi kanjeng Nabi dengan halus dengan lembut terus didulangi jadi iku sirah wong baik ya aja ilu-iluan ning Muhammad wayo iku tukang tipu dek mah tukang sihir aja percaya kita wis duwe pangeran kita wis warisan nenek moyang kita masa Arab gelem ilu dan bocah wingi sore digawa-gawa aliran baru wis pertahanakannya tetap kanjeng Nabi iya mari dulangi terus unggal dina ya Allah hebat tuh tidak ada berbuat baik kepada orang yang tidak baik kanjeng Nabi bicara seperti ini karena kanjeng Nabi ngelakoni berbuat baik kepada orang yang tidak baik terus kanjeng Nabi mah unggal dina istiqomah du di sebalen doang unggal dina di longok iku arep lunga salat subuh metu si marani masjid diidui apa menurut dewek itu wong Arab mangane daging onta gerung ana sikat gigi apa napa iku mah bayangaken be budal subuh ya Allah itu subuh kanjeng Nabi itu sok ning raine desa bilang senyum kanjeng Nabi ya Allah kong premen sirong komak ning musala nasi ngiduhi kok tetapi ketika orang yang menyakitinya sakit kanjeng Nabi manusia pertama orang pertama yang menjenguk ya Allah berbuat baik wastina'ul khair ila kulli barrin wa bajirin berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik jadi bahasa Abah ya jika engkau dilempar batu maka balaslah dengan roti pantas mulia sempurna akal ya orang yang memiliki iman kepada Allah dia akan selalu kasih sayang ningsing maksiat kerunyaan ningsing ibadah kerunya jadi ketika kita berbuat baik aja pilih-pilih kita harus enggak aja pilih-pilih besok bulan puasa kiar fitrah enggak aja pilih-pilih deleng iku jompo lah jompo gede kemenene orang lok ngajar lok salat lah aja digaya fitrah sok gaya fitrah menai muga-muga hidayah Allah turun dengan sebab digaya fitrah hidayah Allah turun terenyuh hatine gelem salat monggo sok berbuat baik aja didelang iku ibadah orane ora kedelang deke ora salat mungkin ora kedelang kenang kita dari kerep salat ora laporan kita emang kita merhatikan kenapa unggal dina deke salat ora kan kudu kita baik ya ke belentang-belentong salat teh segala ngaloki wong durung tentu salat kita bisa tembus ning Gusti Allah manjing ning umay galak muka ngagantung pisan keciri kang wong mah ari ana salat teh mah anda mukena ngagantung atuh dibang mukena ngagantung durung tentu digenah aja genah patokan mukena ngagantung ya rupane mah ning umay galak kurang-kurang acan sing ning umay anda kurang ning lemari durung tentu dibaca Quran dokom dan doang di lemari dibaca mah ora bulan puasa dikebet doang teng ngebul Quran giliran be ana dulu rek kesurupan be Quran diudun doko ning dase jare jin ora wedi pisan kita jadi bang Quran kalau dibaca Imam Ghazali ketika wis mempelajari seluruh ilmu untuk naik ning belajar tentang ketauhidan kemakrifatan ilmu tasawuf iku petunjuk sing tekan ning Imam Ghazali kon berguru ning tukang sol sepatu aki-aki tua renta pegawean ning pojokan pasar usaha niku jadi tukang sol sepatu akhirnya teka marani ning pasar sing ditunjukaken lewat alamat tekun wangsit begitu teka marani merono anak yakin lagi ngesol sepatu assalamualaikum cuek be ya salam dodok beres ngesol kai jereku aki-aki ya Allah anak apa
kula pengen belajar kai jalu kula iki di aku jadi murid kai apa jadi kayak kebalik ya. Dewek mau ulama besar, kiai besar, masa belajar ning kita sing tukang sol sepatu. Oh, orang-orang bisa apa kita berduduk kiai, duduk apa tukang sol sepatu jadi dijeburuni. Orang kai pokoknya kula pengen di aku murid nang kai. Orang gelem iku aki-aki. Imam Ghazali ne maksa. Jadi Imam Ghazali kai hampura kula oleh petunjuk sing Gusti Allah lewat istikharah kula untuk belajar ilmu makrifat, untuk belajar tasawuf, ditunjukaken kon belajar ning kai. Apa jadi aki-aki sari mengkonon mah lamun sira pengen di aku murid nang kita. Lamun sira pengen berguru ning kita, wis ilmu pertama sing kudu sira pelajari. Pertama ning pojokan pasar iku ana toilet umum, ana WC umum. Wis pelajaran pertama ngepel kok. Kon ngepel WC. Ngepel WC umum. Kiai Imam Ghazali ini. Tetapi karena bakti ning guru pengen dia aku belajar durung wis pengen di aku jadi murid. Siap Imam Ghazali. Seorang ulama besar, copot jubahe, ngepel ning kono. WC umum ning pasar, bayangaken WC umum ning pasar mau wong ngising ora disiram. Wong nguyuh ora disiram. Durung maning sing salin wadon head softtek nyumpel ning kono. Mana zaman pengen durung softtek topo mereka. Wong wadon head gak dudu softtek sumpel ga topo. Yo Allah. Dipel nang Imam Ghazali. Begitu Imam Ghazali glati elap, glati pelan, apa jadi aki-aki? Aja glati elap. Aja glati pelan. Lah terus premen karo tangan sira dewek. Allahu Akbar. Copot jubahe, gena ngepel WC. Iki pelajaran pertama tasawuf. Artinya apa? Aja merasa diri bisa. Tasawuf iku bersihkan hati kabeh, bersihkan aja merasa. Kosong akan lepas jubah kegagahanmu, jubah kebanggaanmu. Di kiai-kiai, di ulama-ulama, lepas kosong akan. Cara belajar ning Allah, cara belajar makrifat. Masih ngegawat, kosong. Kon ngepel, bersihkan hatimu saking kotor-kotor. Sebab kotornya hatimu lebih kotor daripada WC umum iki. Kotornya hatimu lebih kotor daripada kloset. Kotornya hatimu lebih kotor daripada darah head. Bersihkan silokannya seperti itu. Kita mending guru tiba kon ngumbah piring ke orang gelem. Piring nampak dahar dewek orang gelem dikumbai. Imam Ghazali WC nampak ngising wong. Uyuh wong. Lambi orang dikumbahi cangcut head wat ning genteng kayak kegesek. Lamun kena ngebledog si dakong kepingsan kayaknya. Belajar bersihkan iki. Aja merasa. Bene jadi santri wis legek tibang bene tamat awamil. Wah, awas cuman. Tang ya. Santri lawan santri dodok aja mungkenen. Nah, edeng. Dodok aja mungkenen. Sikile ditumpang di pupuk. Tumpang tas. Rengkel. Omong ngarep-ngarepon wong tua. Tidak berakhlak itu. Ngumbah piring belajar santri mentak ayo sing dahar nampak dahar dewek kumbah dewek piring. Latihan. Kon ngumbah piring, ngumbah kon ngepel. Iku latihan ki, latihan ngumbah iki. Latihan. Bagaimana engkau bisa membersihkan hatimu, membersihkan piring nampak dahar dewek ora bisa? Benar membersihkan hati. Mbak cangcut dewek ora gelem. Woi. Nong, awas lagi ya. Apa manis pada head mah aja cangcut tampak head kon wong tua ning ngumbahi. Awas aja kumbah dewek. Mana kon ngumbahi? Walat sih. Astagfirullahaladzim. Tukang kita tobat. Tobat, nong ya, awas ya. Sing pada head kan. Jadi jika untung kita mah durung Kang. Ye, senajan durung gak tuh aja ajang kon
Iki begitu culul-culul tas nguyuh kebelet cerot bening cangcut nguyuh. Mak kumbai mak. Nah, awas titip santri kakem aja jemon kumba dewe. Ya kumba dewe. Kumba dewe. Oh, belajar. Kita kembali ya, berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Jangan ada kebencian di hati kita ya. Kang gati nempel baik lah, ikulah sifat manusiawi. Wajar ketika anak lamun kita lagi kesel ning wong ya, kesel, anak rasa kesel, istighfar ke masih nempel baik kesel Kang, aja cerita ning siapapun. Jangan sekali-kali engkau bercerita kepada orang lain, engkau benci kepada seseorang. Aja, iki mengajak batur. Sengit ning wong ngajak batur supaya nasi ngebaturi kita nasi ngebela kan. Sebab apa? Allah yang muqallibal qulub. Kita ceritakan kita orang seneng ning anu umpamane cerita. Allah membulak-balik hati, dibalikkan hati suatu saat tak hati kita pan isin kone. Atau ketika kita nak kebutuh ning wong iku sing dia nak kebutuh wong iku isin. Akhirnya arep-arep ke gengsi karena wis kagok cerita-cerita kita orang resep ning si anu. Jadi si dakom, kita orang resep banget ya, yang BHK. Terus, suwe-suwe nih. Karena ketika lah kasih ngomong cuma si BHK dong si bisa ngebuat nuhun atuh. Simpen niku, simpen. Hanya hati kita dan Allah yang tahu. Wis cukup aja cerita. Sebab ketika kita cerita, wis ning sira doang kita mau cerita ke rahasia. Durung tentu bisa nyimpen rahasia ngobrol maning. Jadi gak aja wara-wara ya. Terus tembus. Barang anu dia orang suwe seminggu orang minggu. Wis jalan bareng maning. Ya. Jadi bisa. Cukup simpan hanya Allah. Hanya dirimu dan Allah yang tahu. Istighfar ning Gusti Allah. Khawatir sebab apa? Belum tentu kita lebih mulia daripada orang yang kita benci. Iku kang tukang mabok, aja benci ning pemabok, aja benci ning penjudi. Wis wastina ul khair. Berbuat baik sajalah kepada mereka semua. Tidak bisa secara zahir kita berbuat baiklah dengan doa, doakan selesai. Apa hak kita untuk membenci dia? Tidak ada. Allah yang menciptakan pun tidak membencinya. Kan pengen weruh wong iku bakal ahli bagus ning akhirat atau ahli cilaka ning akhirat wis kedeleng ning dunya ora kudu kita mengumbar ya, ora kudu kita ngegosip ngan kene cukup jere Kanjeng Nabi wa inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, dan sesungguhnya orang yang baik di dunia itulah orang yang baik di akhirat. Namun pengen weruh iku wong baik kok ning akhirat deleng ning dunyane be premen kelakuanane. Lamun iku ahli cilaka ning akhirat deleng ning dunyane akan berbuat akeh perbuatan-perbuatan munkar. Dan sebagian keterangan ciri akan uang iku dicintai kenang Gusti Allah, cirine apa? Uang pada resep kabeh. Akeh uang pada resep ning wong iku. Iku ciri ahli dicintai kenang Gusti Allah. Sebab ketika Allah mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, ya Gusti, aku mencintai Anu bin Anu." Terus malaikat Jibril turun mengumumkan seluruh malaikat langit dikumpulkan. Wahai para malaikat langit, ya apa? Bahwa Allah menginstruksikan apa? Allah yuhibbu fulan bin fulan. Allah cinta si Anu bin Anu. Nyebar kabeh malaikat. Karena Allah mencintai seseorang, maka seluruh malaikat pun mencintai orang tersebut. Dan malaikat Jibril turun ning bumi, dikumpulkan seluruh makhluk-makhluk ning bumi iki diumumkan. Hei para makhluk, bahwa sesungguhnya Allah mencintai Anu bin Anu. Ciri uang itu dicintai kenang Gusti Allah, maka bakal akeh uang itu sing mencintai nih. Akeh uang sing resep. Ciri uang itu orang diresep kenang Gusti Allah, lah manusia gak orang resep nih uang itu. Sebab harus digerakkan tapi kenang Gusti Allah. Tapi lamun uang itu diresep kenang Gusti Allah, dicintai Gusti Allah, uang pada resep. Ra'aitu Ibrahim lailatan usri bihi. Ra'aitu ningali sun Ibrahim ing Kanjeng Nabi Ibrahim lailatan ing dalam bengi usri dan isra'akan bi kalawan isun. Faqala mangkang ngucap ya Nabi Ibrahim ya Muhammadu he Nabi Muhammad akri
ummataka minis salama akri nyampaikan andika ummataka ing umat andika minis saking isun assalama ing salam wa akhbirhum lan nyeritakan andika ing umat annal jannata setuhune swarga lo karanjang kencana kelambu sutra taretes inten kasurumpuk 72 bidadari enjot-enjotan euy apalakan go anal jannata setuhune surga thayyibatu turbati iku bagus-bagus tanah atbatul ma'i kang adem banyune wa annahalan setuhune surga ki'anun iku masih kosong jadi masih lega dah kau harus daftar di pitan ora pengen mancing surga hah engko kapan engko nih pengen nih sok didaftarin nang kakang ge wa girasuhalan utawi tetanduran surga supaya indah apa ikut tanduran surga wa girasuhalan utawi tetanduran surga subhanallah iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah rawahu Tabrani an Ibni Mas'ud. Jere Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj aku berjumpa dengan Kanjeng Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada umatmu. Ya Allah disalami kenang Nabi Ibrahim kita. Namun kita ngaku umat Nabi jawab waalaikumsalam. Berarti nerima kita ku salam sing Kanjeng Nabi Ibrahim. Terus apa salame? Jere Nabi Ibrahim wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu adalah tanah yang paling subur. Surga itu adalah tanah yang paling subur. Tanah yang paling baik adalah tanah surga. Azbatul ma'i airnya sejuk, adem, tawar. Wa anna haqi'anun dan kabarkan kepada umatmu bahwa saat ini surga itu masih kosong. Durung ana tetanduran aneh wa girasuha tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah kita wis nandur ning surga ke, wis ngedokoni pot-pot ning surga. Ning ngarepan gedung-gedung ke. Supaya lebih indah maning bangunan surga ne hiasi dengan akhlakul karimah. Masya Allah. Semakin banyak kita baca berarti semakin banyak tanamannya. Semakin indah, lebih sejuk maning. Masya Allah. Rawahu Tabrani an Ibni Mas'ud wallahu a'lam bishawab.